बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मिसेस किश्वर ने सवाल किया है कि मेरी शादी को 4 साल गुजर और 4 साल में उनकी एक बेटी है और वो बाकी ख़वातीन की तरह अपनी शादी से नाखुश हैं। इस नाखुशी की वजह ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ बेटा नहीं है, इनकी शादी की नाखुशी की वजह ये भी नहीं है कि सास कपत्ती है या लड़ती है। वजह ज़रा मुख्तलिफ है, अनोखी है और आप सुन के मुमकिन है हंसें, मुमकिन है मुस्कुराएं और मुमकिन है उसके बारे में अजीब सा सोचें। उन्होंने कहा कि मेरे मियाँ मुझको दावत में साथ लेके नहीं जाते। तो मैंने बड़ा अरसा उनकी मिन्नत तरला की कि देखें अभी 4 ही तो हुए हैं साल हमारी शादी को, तो दावत में हमको साथ जाना चाहिए। आपके दोस्त भी खुश होंगे, मुझे भी खुशी होती है, बेटी की भी थोड़ी ग्रूमिंग होगी। तो इनफैक्ट सारा दिन मैं घर में रह के काम कर के अक जाती हूँ, तंग आ जाती हूँ। तो पिछले दिनों चूंकि दोनों शादियों का सीजन है तो लाहौर के एक शादी हॉल में मियाँ उनको साथ ले गए। अच्छा, जो लाहौर की शादी ख़ास तौर पे कनोपी में या जो तामीर शुदा हाल है उनके अलावा होती हैं, उनका स्टाइल फ़र्क होता है। वहाँ बहुत सारे फूल और कुमकुमे और बैठने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। अब चूंकि बहुत सारी जगहों पे ख़वातीन का अलग बैठने का नहीं होता तो मियाँ बीवी इकट्ठे बैठते। अब उस शादी में अच्छे खासी जगह गए, उन्होंने तोहफा दिया, स्टेज पे जाके फ़ोटो भी बनाई, खुश तो जब आके दोनों इकट्ठे बैठे थे एंड दे आर वेटिंग फॉर द फूड, और अचानक मियाँ ने कैमरे से जगह जगह तस्वीरें लेनी शुरू की। तो अब ये साथ बैठी थी। चूंकि औरतों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, ये जो उनको हमेशा फंसाती है या मरवाती है। भाई एक बंदा तस्वीरें बना रहा तो खाए खसमा ने बनाओ ना तस्वीर, मतलब आपकी कोई मतलब बाप फंसी वेलने च क्यों जाके देखना की बना रहे हैं। और वो वहाँ जो उनके दादा और परदादा की उम्र के लोग होंगे उनकी तस्वीरें तो नहीं बनाई है, कॉमन सेंस की चीज़ है। अब मेरी बात को उतना ही सीरियस लीजिए जितना मैं सीरियसली कह रहा हूँ। एक बच्ची है, एक बीवी है, साथ बैठी हुई है, उनको साथ लेके आया, अपने किसी अजीज दोस्त की शादी में है। अब वो तस्वीरें बना रहा है तो ज़ाहिर है शादी के माहौल, उसका जो एम्बियन कहते हैं उसकी बन रही होंगी, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसकी बन रही होंगी। तो खातून पहले देखती रही, फिर उसने कहा आप सिर्फ लड़कियों की तस्वीरें बना रहे हैं। उसने आगे से जवाब नहीं दिया। वो बनाता रहा, कहीं कपल उसकी बना रहा, कहीं टेबल पे, कहीं वो उसको जूम करके बना रहा है। कितनी बना ली होंगी। और दूसरा, जिनकी आप बना रहे हो आपके जानने वाले नहीं हैं। जो आपके जानने वाले आप उसको तो मुस्कुरा के साथ खड़े करके बनाते हो, ग्रुप बनाते हो वगैरह वगैरह। जब इसने दूसरी दफा कहा तो मियां ने मुंह भर के इसको गाली निकाली। फिर कहा तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें किसी महफिल में साथ ले जाऊं। तुमने ये जो कमीना और घटिया और रजील हरकत की है, तुमने मेरी बेइज्जती की है। और जिसने भी सुना होगा, आई डोंट नो किसने सुना कि नहीं सुना, बट उसकी ईगो हर्ट हुई एंड ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि उसकी बीवी, अच्छा जिस चीज पे मर्द अंदर से गिल्टी हो या औरत अंदर से गिल्टी हो, जब उसे एन मौके पे रोका जाए या टोका जाए तो रद्द-ए-अमल यही होता है। ये आपको समझ आना चाहिए। आप नेक काम कर रहे हो, कोई आपको रोके टोके तो उस पर क्या रद्द-ए-अमल इस तरह का आएगा। भाई बंदा थोड़ा सा डेविएट होके जो राइट पाथ है उससे हट के आप कुछ काम कर रहे हो और रिकॉर्ड कर रहे हो तो बुरा है, उसके दिल को भी पता होता है। मुमकिन है कुछ दिनों बाद, कुछ घंटों बाद उसको वो डिलीट कर दे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि उसने ये जो इतनी बड़ी गाली निकाली, ये जो अपनी बीवी को कहा कि जिंदगी में मुझे अब कसम है कि मैं तुम्हें किसी जगह अगर ले जाऊं तो तुम इस काबिल नहीं हो, घटिया औरत हो तुम। ना तुम किसी तकरीब में जाने के काबिल हो, ना तुम किसी शादी में ले जाने के काबिल हो, ना तुम्हें मैं किसी जगह लेके जाऊंगा। तुम्हें मैं लेके आया हूं, तुम पे खर्चा किया है, तुम्हें बना सवार के लाया हूं, तुम्हारी टौर बनाई और तुमने मुझे आके यहां जलील कर दिया। अब उस खातून ने मुझसे जो सवाल किया वो बड़ा मजे का था। उसने कहा कि सर, उसने जो लड़कियों की ढेरों तस्वीरें बनाई, मेरे साथ बैठा उनको देख रहा था, मैंने टोक दिया तो क्या मैंने बुरा किया? वो कहता है
تم نے مجھے بے عزت کیا. اگر یہ سوال کسی خاتون سے پوچھا جائے تو ایک دم سے بھڑک اٹھے گی, بلکہ پھڑک اٹھے گی اور نعرے مارتے ہوئے جلوس نکال دے گی کہ اس کی ایسی کی تیسی, اس نے یہ دونوں تینوں باتیں زیادتی کی. لیکن جب بھی ہم لائف کوچنگ میں ہوتے ہیں اور زندگی کے اچھے اور برے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ کسی ایک ایونٹ کے بعد اگر کسی ایک لڑکی کے ساتھ کچھ ایسا ہونے لگے کہ جو آنے والے برسوں کو تباہ کر دے, کڑوا کر دے, زہر سے بھر دے, خوشی کو سک کر لے, تو پھر سوچنا ہوگا کہ اس جگہ کیا یہ غلطی کرنا لازم تھا؟ کیا اس کے بنا چارہ نہیں تھا؟ اگر یہ خاتون اپنے میاں کو تصویریں بناتے دیکھتی رہتی اور چپ کر کے اپنے کام میں, آپ نے ایک دفعہ دیکھ لیا, 2 دفعہ دیکھ لیا, اٹس انف. وہ کوئی نیوڈ تصویریں نہیں بنا رہا تھا, وہ کچھ الٹی سیدھی چیزیں نہیں بنا رہا تھا جو لوگ سامنے تھے, کپڑے ذرا سامنے پہنے ہوئے تھے, بن ٹھن کے آئے ہوئے, تو انہیں کی بنا رہا تھا. پہلی بات تو آپ کو یہ کہنا نہیں چاہیے تھا. I repeat, it's not the role of a wife کہ کسی بھی عوامی تقریب میں اپنے میاں کو, ایون میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں, اگر آپ نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی نگاہوں سے گرنا ہے تو ان کی بھی کسی تقریب میں عوامی جگہ پہ انہیں مت روکیے, مت روکیے. وہاں آپ کا رول مسکرانے کا ہو سکتا ہے, پیار سے پاس بٹھانے کا ہو سکتا ہے, لاڈ کرنے کا ہو سکتا ہے. اگلی کی رسپیکٹ کو رسپیکٹ رہنے دیں, بڑے کی بھی چھوٹے کی بھی. نمبر 2, آپ سے کس حکیم نے کہا ہے کہ آپ بیوی کا رول چھوڑ کے اس کی ماں کے رول میں چلے جاؤ؟ اس کی ماں ہے نا, یا اس نے آپ کو بٹھا کے ہاتھ پکڑ کے آپ کی منت کی, ہاتھ باندھے زاری کی کہ ہائے میری ماں نہیں ہے, تو میری ماں بن جا. تو اگر آپ اس کی ماں ہو تو دین یو ہیو دا رائٹ, پھر آپ اس کو اس طرح کا جملہ کہہ سکتے ہو. اچھا, تیسرا یہ ہے کہ اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد بھی آپ کو اپنا رول کیوں نہیں سمجھ آتا؟ آپ کو موقع بے موقع دونوں میں فرق کیوں نہیں سمجھ آتا؟ اگر کہیں اتنے عرصے کے بعد چیزیں نارمل ہوئی ہیں اور آپ کو عزت ملی ہے, کیا آپ کو اچھا نہیں لگا یہاں آنا؟ کیا اچھا نہیں لگا اسٹیج پہ جانا؟ کیا اچھا نہیں لگا خود بن ٹھن کے انہوں نے آپ کے کپڑوں پہ خرچ کیا, آپ کے میک اپ پہ خرچ کیا, آپ کے جوتوں پہ خرچ کیا, لے کے بھی آئے, اور آپ تینوں ایک اچھی پلیزنٹ سی شادی اور پلیزنٹ سے جو زندگی کے مومنٹس ہیں ان کو انجوائے کر رہے ہو؟ تو اب یہ مت کہیے کہ اس نے گالی نکالی, اب یہ مت کہیے کہ اس نے قسم کھائی, اب یہ مت کہیے کہ اس نے آنے والے دنوں کے لیے جو بہت برا کرا, میرا دل بہت برا ہوا ہے اور میں کیا کروں. آپ کو اپنی زبان کو روکنا آنا چاہیے. آپ کو موقع بے موقع بات کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے. کس کو کیا کہنا یہ بھی آپ کو خبر ہونی چاہیے. تو جب آپ دیکھیں, بد سلیقہ عورت ہوتی ہے کچن میں, گھر میں, ٹیبل پہ, مینرز میں ہم کہتے ہیں بد سلیقہ پھوہڑ ہے, اور پھوہڑ کو نظروں سے گرنے میں لمحے لگتے ہیں. کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں بڑی بنی ٹھنی, ان کے ہاتھوں سے برتن پھسلتے, کچھ عورتوں کے زبانوں سے جملے پھسلتے. دونوں کا انجام ایک جیسا ہوتا ہے, مذاق کا نشانہ بھی بنتے ہیں, سختی کا نشانہ بھی. تیسری بات, مرد صرف اپنے باس کی بات سنتا ہے جب وہ کمانے والا ہوتا ہے, اس وقت اپنی ماں اور باپ کی بھی نہیں سنتا. اسے لگتا ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے عقل دے دی ہے, اب میں اپنی زندگی کا ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوں, انچارج ہوں, فیملی ہے, بیوی ہے, تو ایسے میں آپ اسے اس طرح کی کسی بات پہ روکو گے. اچھا, اس کا باس روکے تو شاید وہ رک جائے, لیکن خاندان میں سے کوئی بھائی روکے گا, بہن روکے گا, بیوی روکے گی, تو چیزوں کو اس کے اصل پرسپیکٹیو میں سمجھنا سیکھیں. جب آپ اپنے پرسپیکٹیو سے ہل کے, ہٹ کے دوسرے کی ڈومین میں جاؤ گے تو آپ کی بے عزتی ہوگی. انگریزی میں جملہ کہا جاتا ہے یو آسک فار اٹ, کہ اگر کوئی کسی کی بے عزتی کر دے اور بعد میں آپ گلہ کریں اس نے کیوں کی, اس نے میرے ساتھ یہ برا سلوک کیوں کیا, تو انگریزی والے یہ کہتے ہیں کہ یو آسک فار اٹ, تم نے یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سلوک کرو. یعنی آپ نے ریکویسٹ نہیں کی تھی, آپ نے اس کے لیے حالات پیدا کر دیے تھے. یہ طرز عمل جو اس خاتون نے اپنے میاں کے ساتھ کیا,
सेम तर्ज अमल आप घर में अपनी सगी बहन के साथ करते हो, अम्मा के सामने, अब्बा के सामने, सिर्फ उसको लेट डाउन करने के लिए, उसके किसी कपड़े पे, उसके किसी जूते पे, उसके किसी जगह तैयारी पे, और उसके बाद वो आगे से जो आपकी शान में गुस्ताखी करती है या करता है, तो रहे रब का नाम, फिर आपके कानों से धुआं निकलता है, फिर कई दिन आपके ताल्लुकात खराब रहते हैं। ये मामला अपने से छोटों के साथ, अपने बराबर वालों के साथ, इवन अपने बड़ों के साथ रिश्ते की नज़ाकत और हदबंदी होती है। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ लो, आप किसी की दुम पे पांव रखोगे और उसका प्रेशर बढ़ाओगे, तो दुम वाला आपको मुड़ के प्यार से नहीं देखेगा कि वाह सुभान अल्लाह, क्या मेरी दुम पे पांव रखा है। पलट के हमला करेगा, झपटेगा। मर्द आमतौर पे पंजे इस्तेमाल नहीं करते, औरतों की तरह खूंखार नहीं होते, पर जो उस वक्त बुरे से बुरा लफ्ज उसको समझ आएगा, उसकी आंखों में वो जो कहते हैं ना खून उतरने वाली, खुशूनत वाली कैफियत, बंदा वैशी बन जाता है बेइज्जती करवा के। और बेइज्जती आप अपने से छोटे या अपने पीयर या अपनी बीवी से करवाने के कभी सोचते भी नहीं हो। सो याद रखिएगा कि ऐसी गलती दोबारा मत कीजिएगा। कुछ दिनों के बाद आप उससे माफ़ी मांग लीजिएगा, उसका हाथ पकड़ के उसके कंधे पे सर रख के कहिएगा कि बस तो जो मुझ पे और मेरी बेटी पे रहे, मुझे ये अच्छा लगता है। आपकी किसी और तरफ जाए तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, पर मुझे वहाँ ये नहीं कहना चाहिए था। अपनी गलती को फ्रेम करके, फॉर्मुलेट करके, स्पेसिफिक उससे एक्सक्यूज कर लीजिए, तो उसकी कसम भी वापस हो जाएगी। अगली दफ़ा आपको ले जाने का जो उसने वादा किया कि मैं नहीं लेके जाऊंगा, वो भी बंद हो जाएगा। लेकिन इसको उस स्टेप से आपको पीछे आना पड़ेगा। पीछे आने की हिम्मत लड़की में होगी तो बच जाएगी। जितनी लड़कियां ऐसे मौक़ों पे स्टैंड लेती हैं, मुंह के बल गिरती हैं और आने वाले बरसों में फिर उस लम्हे को रोती हैं कि काश मैंने वो ना किया होता, या काश उसके बाद ही मैं वहां से स्टेप बैक कर लेती। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।